ini orang je preparation committee ini keka. Hai kuno jengoro election to joto nak flighta. Ansel onek okara borok tunggu election di somonde kaham ke issue. Baik election kena na. Antine aku salah thanglia. Cini MLA faimani pore. Tabung no cini MLA faisok faika. Tai cini daruku cini parti jarak lainnya. Siklar nuhun saka. Sumon jeng 2 bosor jekko gimana yang election kuru. Motamuti je lama handiaro motamuti kaide kaji noro development. Kintu jara cini sikla tonglai ro. Beri hindi chala hindi gongni kormo সংস্থান ni ব্যবস্থা bomak lainnya. Borok je banci thana ni bagu. Gongna ব্যবস্থা bahige khlainya ni. Bahige borok income source khainya ni. Onek borok jengbai party himu. Kintu nogo thangai mairung kaisa paisalang ni rang kering kami. Go oboni bagi bo tungba wan suk nai. Karon election to tongko 2028 yani MLA ni. Edisi to phainai election thanai phainai. Kintu bong ibage sudo party go flex ti sini nohor kai inglang. Ini aboni no jeng tini orang balanya ni kaisa pandai ni kelaka. Ge jeng prothom bai deli kongmani ya. Jengolo saka jetu siklarong bage wan suk nai. Siklarong bai deli hoiti jotto kichu khlayo. যত ইলেকশন বলাইয়া কগলাইয়া হিলে প্রতিরোধ দক খাইজে নিঙ্গা কাকা বরণ নকরো ইলেকশন বঙ্গ ইউজ খাইজাগো কিন্তু বং বাগে ওয়ান সুক লাইকা বকরি কেচে নবরি বাগে ইনি ওয়ান সুক লাইকা ও শিকলা রঙে কর্মসংস্থান বাহিগে খাইমা কেচে আবনো ওয়ান সুক লাইকা সিঙ্গেল কে খাইরিনানি পক্ষে চিনি পক্ষে সম্ভব ইয়া जों বঙ্গ কাইসা গ্রুপ খাইমারি নাই কর্মসংস্থান খাইজারি থাকা কাকাই বাগে গ্রুপ নাই কাইসে বিশিন আন্ডারও 3-4 গ্রুপ তংনাই একটা গ্রুপও তংনাই 20 জনা বা 25 জনা আমদিকেই जों গ্রুপ কাইসে খাইজানি আ কর্মসংস্থান খাইজানি বং বাগৈ টান খাইমান বংনো বাইকে প্রজেক্ট হিমান বংনো তাও বিজনেস খাইমান আবনি বাগৈ তিনিনি পরে শিকলার আসুক লাগে নংনি কাইসা 25 জন বা 30 জন 20 জন খাইয়ে নর কাইসা গ্রুপ খাইজে গ্রুপ বং খাইজে আবনি বাগৈ কাগজপত্র বাইকে খাইজানি ইনগা কাকাই Cini kagus-putro kayak ini jod kemsile expertin tongo cini jiko sigala leaders no bobo bokuk aboni bagai siwo geceng norok borok bay leksu tai jeng ora himanu beri dong ni bagi bo cini MLA sar sairi kawde ni beri dong bo kaisa program kaji sudo beri dong tong nai celara percobaan nai obo hai program kakakai geceng aji bo waisa kusna kai kelangma tongo beri dong no bahaya teknologi beri takna ni cini MLA sar 1 বছর sekang no chitti rikha ar pore 6 মাস sekang no bote rikha 2-3 bar chitti rimani pore bo MLA fan bai bong ni je machine paijani a system of kelaya ni bagai a machine jeng SDM ni hoje rapona chitti pirogi khika paimali ya ni hai puno jeng wan sukra bong bagai जों आलादा का फान एरेन्ज खायै ong machine no paye oro hepai rinani hine bongno kaisa khai sereng kaka bong hoite amdeke ni group khai abo gonta 1 ঘন্টা wono a machine jara chini oro trainer angai jara sereng khainai chini tomila sutopa songno sengkenya saimano gonta wono 3টা 4টা rignai takman salsa wono salsa salniyono 100টা ro ri takman Kecung jadi 100 dari takman unggah kakai abo cini bagi belai kaham nungai. Sudo abo sini ya, cini senior citizen, jara okra sakara rombai, cini MLA sar saka, jotto okra sakara jara 60 years ni, pore jara engkanai ro, norok bo onek angbai nong nikok saime yanggu, ungko yanggu, abo ni bagi norok, onek bar sajakka. Norok kaisa pal kai asuk la ye norok anak kaisa det kaje senior citizen ba yang salsa mai chala ye o jagawo kok khaile ye salaya naki ang asa kayo chini senior citizen rok bo ini oro bacha tongbayo boro bo kaisa program porichalona bo senior citizen rok no khlai jai kini jeng omti khaye chodo obo simiya chini MLA sar sao chini hindustani bai bondok jara tongnai chinoro butar tongnai जों बंग सुदो बोतो इसिनि यूज खेके इंगलाक जों बरंग तुयै कायसा बतिखायनो कायसा पान्दाव खायै
जों जारा तिप्रासा हिंजांना रक जोंनि हिन्दुस्तानी बाय बुन रक न चुबा लायै कायसा बंनि बागै बो कायसा सेमिनार माइ दै जालाय कक सालायनानै हिनै जोंनि एमएलए सारनि वान सुक जाक दं ताई अर तेबो बाबो बालकाबा टाइम फाइलायमानि अनेक माइ बाव फैगोना हायबोनो जगर माइनि बेबस्था दङ ताई जोंनि जे चिफ गेस्ट नि मानजाक फैनाय नाराय मटन हिनै जोंनि राजेश्वर सार बाय जोंनि एमएलए सार तेबो गाहाम गाहाम नंगा कक सावनो आं बिसि कक सालिया गोसो कक सावैनो ताई जत्तो तिप्रासा रंग हामबाय जानगो जोंनि त्रिपुरा भटाराव एडिसिअ इलेक्शन जिति हायनाय जों जा जे कोनो कुरियसे 18 जिति हायका ताबो जोंनि एमडिसि एन सीएम दङ ताई एमएलए 13 जना दङ जों ताकालायखाय तेबो बिसि तालाङैनो सरकाराव थायो जों गाहाम तेबो थायो राजानाव तेबो थायो जों थाइमानानै अकक सावैनो आरो किसा कक सामानि